الحمد لله على صلته ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وفتح عن التوحيد فأرشد وقاله للحق بالتكي وهذه للحق محمد الحكيم لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه وقد ظلموا بأصل دينه محكم يحتاج لسبيله لكن من التدوير كالذي من فسر به اختصار متجبر الجودة نقضها جوهرة التوحيد قد أدبتها والله أرجو بالقبول نفعا بأمرنا بالسوى بطمئا فكل من ظلم فشاء وجبا عليه أن يعرف ما قد وجبا لله وجهه جمال ممتنعا ومثل دليل حسنه فسمعا كل من قلت في توحيده لمن لم يعلم من تزيده وفي بعض القوم يأمر الغربى وقدوا مخاضا في كشف فقال ينزل بقول الغيب كفى وإذا لم يزل بالغيب وجل بأن أولا لما يجب معرفة الرفيق قلب المتصف فانظر إلى نفسك ثم انتبه للعالم وفيه ثم تؤذي حديث عن بديع كميل لكن بما دليل العدم وكل من جزى عليه عدمه عليه قد يستريد الندم وبشر الإيمان بالتصديق والنطق بالخلق بتحقيق فقيل شك كالعمل وقيل بل شك والإسلام أشرهن بالعمل مثل الحج والصلاة كان صيام فرض وزكاة وأرسل زيادة الإيمان بما تزيد طاعة الإنسان ونفسه بنفسها وكلا لا وكلا له الفاكهة قد نقلا وواجب له الوجود والختام هذا فقه لا يشاق بالعدم وأنه لما ينال العدم مخالف الهلال هل القدم قيامه بالنفس والدنيا منزل صفه ثانيا عن لسان شريك مطلقا وولد كدر ونصر الانتقاء وقدرة دراسة ويرى أمر علما والرضا كما ثبت وعلمه ولا يقال متسقط كالنبي الحق وتوحيدها آيته كذا الكلام السمع ثم تصدق أتانا سمع فله إصرار أو قلب وعند قوم صحاب الرب حي عليم قادر مريد لهم بشير ما يشاء يريد متعلم ومنصرة ذاتي ليس بغير أو بعين ذاتي فقدر لممكن تعلق إذا كان ما به تعلق ووجد أو ذكرها ومثله إرادة وعلم لكن عملي وأما عين واجبا والمنتهي أريدون كلامه والنسبي وكل موجود عن الإسلام كان البشر يتركوه بكلامه وغير علم هذه كما سبق ثم حياكما بشيء مقام وعندنا أسماؤه العظيمة كانت صفة ذاته قديمة واغفر أن نسمعه توحيديا
sifati bihaqi kafauni birjihati wajaisun bihaqi ma'amkana ijatanitana kadikirina fa'alikun li'adi wa ma'amin mu'afikun liman aroda yasir wa'afikun liman aroda budahu wa mudidun liman aroda wadahu wa'udusrain kirindahu biladari ada syafi'ukum malam yatakili wa'indana lil'arfikan tunggulipan walakilam yu'adu marifah wa'alaika makulam walam tiyara wa'alaika kulayam alum tiyara wa'ayusina fa'bimadil fadli wa'ayu'adil fa'bimadil adli wa'aqalu minas salaha wajibun alaihi turun ma'alaihi wajibun alam yaro imamahul asfala وشفاء فعاتير البحارة وجعل عليه حرف الشر وفريق الإسلام والجهل الكفر ووجب إيماننا بالقدر وبالقدر كما آتى بالخبر ومنه أيضا بالأبصار لكن بلا كيف ولا انتصار للمؤمنين استجاب كل مقصد ومنه إرسال جميع الرسل فالرسل كالجبال الفضل لكن إيماننا فوجب ما جرى من به فذلك وواجب بحقهم الأمانة ولكم له البطانة ومثل تتقيهم لما أو يستغل ضدها كما رووا فجئت بحقهم فأغني وكجمعين بسعة العلم وجميع من الذي تقرر شهادة الإسلام فضل النراء ولم تكن نبوة مكتسبة ولو رفض الخير على قبل لك فضل الله يؤتي لمن يشاء الله غيب المنن وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمن عن الشقاق والأنبياء يلونه بالفضل وبشر ملائكة الفضل هذا وهم فصلوا بفضلوا وبعد كل بعده قد يصلوا بالمعجزة أجيب تكرما وعصمة البريء لكل خصما وقص خير الخلق أن قد تمما للجميع ربنا وعمما كتبه فشرحه لا يمسح بغير حسن كمن يمسح ونفسه لشرح غير خطأ أحمد الله من له منا وأشرف لشرحه بالغد أجب مغفر له من وحده ومعجزته كثيرة قرى من كلام الله معجز البشر والسجن والإسناد كما رواه وصفه خير القرون فاسمي أدبي فتابع لمن تبع وخير من أرسل خلافا وأمر بالفضل كخلافا يليهم قوم كرام ضرورا عزة بالسلطان الأشرار فأهل كثير العظيم الشريف فأهل سيئة الزمن فاستبقون فضلهم نسمهم هذا بكريم فبكريم وأولئك الشاكر الذي وراء المتقي والإنسان تأمنا وملك الرسائل الأئمة كان أبو بكر هداة الأمة ووجب الذي تحرك منهم كان أكرمه في ربي يفهموا وأثبتا لأولياء الكرامة ومن فرقا بها الكرامة وعندنا الدعاء ينفع كما من القرآن ونسمع بكل
fa'al walau da'ilah ta'ani bil ma'ruf tamanukil fa'asibin nafsa wa qawli amala karuta menjajali amri masalah wajibun liman nunadil mauti wa yakidul roha rasulul mauti wa mayitun di'undihi mayitalu wa yudhadaba silun baikwalu wa kifana nafsil adan nafidule wa tadarun biba qalamule alhamdulillah alhamdulillah sohaha al-mudani yudhil bila wa doha wa kullu syai'in halikun fatasasuhum marufalu lima farmasu wa lana udbiru li'inma wa roda nasumina syariri makin mujida lima ikin diyurafun kajadadi fa'asbukan nasun bihayat sanati wal aklu karruhi walakin falaru ihirapan fa'anduran marasadu wa'alu nasumma adabul qamarina iku wajib kanatil masri wa kullu adu jismu bitafiki an adamin wakila an tafiki aku khusabil anbiya wa man alaihim tawafi adatil arad qawlani wa rubiyatin adatul ayani wa bisaman qawlani wa risalu haqqun wa mabihakin ikhtiyabu basayyatu indahu bimisli wa hasanatu ibadil fadli wa bidina dilil kabair sufaru tabair masyarru dulu kafiru ayam abitum mahaudul mawiti hakul fahamidya wahimu wafidri wa wajisunatul isadi suhufa kama minal qur'ani nasun mulifa wa misuhadal wasnu wal mizanu atusan kutu awil ayanu wa nasiratu wal ibadu salim mururuhum salim mutalim wal asyu wal kursi summa qalamu wa karibuna lahu kullu nikamu aliyani fatihani manu yajib alaika ayyu al-insanu wa naru akutu jidat al-jannah ala tamimi jahidin dinna darul dilik sa'idi wa syaqi mu'adzabun ma'am fasabaki imanun nabi hawzi ghairi rusli amun sama kerjaan bin nakmi ana lusuban minhu aqwam wa qawfi adi wa kuljudan wa wajib syafa'atul musyafa'in Muhammadin muqaddaman hasanani wa khairuhum murtadal ajari Al-Fatama qujara bil asari Izzaitu bukranu wa il-kufri Wa bil mu'minan bil wisri Wa balam yatub min dami Wa amruhu mutawwadu li rabbihi Wa wajibun tahdiku ba'di nikaka Akhiratan summa uludum sana Surah syahid al-harbi bil-hayati Warisu min musyarakin nasi Warisu inda qawmi mabin tafi Wakilana berma milik wa matubin Wa yandukum mawul halal balaba Wa yandukum makruh Al-muharrama Bil-iktisabi wa tawakul ikuli Wa rajim tamsi wa والموجود وتبت بقصيد الموجود وجود شيء علمه وجوده والمدوحة عندنا لا ينكر ثم ذنوب عندنا بالمال صغيرة كبيرة مثاني من ظلمته واجب في الحال ولم قضائية للحال لكن يجد توبة لمن ترفع في القبول رجوع وتتلقى بسجن ثم نفس منها ومثلها أكون وإذ قد وجد ومن لمعلوم ضرورة شرعت من ديننا يقتل كفر سحت ومثلها جمن نفع لمتعين ومثلها قد
الدين فالمنين واجب نكون إمام العدل بالشرف على فيهم بالعقل فليس ركنا يعتقد في الدين فهذا من أمره المبين إذا بكم القلب أن أنه الله يقينا أنه أنه في غير هذا لا يقام له وليس يدرك كل رسول وأرض والسليم عليما وبكثرة ما تدريما كالقصد والكبر وداء الحسد والكمل والجزر المتمد وكل مكان خيار الخلق حالف بالمثل عن الحق وكل خير باتباع من سلك وكل شر بابتداء من خلق وكل مجد النبي قد رجع فمه بها الحر وجمل الزكاة وسبيل صبيح ممن سلف وجميل بالآن ممن خلف فزوال الله في الرباط من الرياء ثم بالغلاس من الرجم ثم نفس والهوى ومن يملك أولئك الهوى فزوال الله إنك عليم لا المتكنا ثم الصلاة والسلام دائم على النبي دابه المرضم محمد وصحبه وعصره وتابعين نهجه من أمته. الحمد لله. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wajibun fi haqqihim al-amanah. Wa wajibun lan wajib fi haqqihim dalam haqqi para rusul apa al-amanatu kena dipercaya. Wajibhum lan wajib sifat benere atau jujure para rusul. Wadif lan nambahono sira, wadif lahul amanah. Wadif lan nama ono sira lahu maring iki mate mata qaddama minal amanah al fatonata ing sifat fatona sifat tertentu. Wa mislu dalan iku padane iki wajib tablighuhum utawi oleh nyampekno rasul lima maring perkara atau kang padha nglakoni sapa rasul nglampahi sapa rasul. Wa istakhilu lan mukhabal diduha swaliane kabeh swaliane sifat tetafat mau kamar wau kaya oleh padha ngliwatno sapa para ulama. Wajah izin lan menang fi haqqihim. Wajah izin fi haqqihim kal akli. Wajah izin fi haqqihim kal akli. Wajah izin lan kowe kudu netepno sifat jaiz. Utawi wajah izin lan elahum jaizun fi haqqihim dan haqqe para rusul. Kal akli kok dene dahar wa kal jima ilan kok dene jima. Inisa maring pira-pira wedok fil khili ing dalam status halal. Begitu terus dohir ini. Wajami'un lan iku ngumpulna makna lagi. Wajami'un lan ngumpulna makna lagi ing maknane perkara. Takarrara kang wis dadi tetep apa lagi. Fa'ile jami'un apa syahadatal islami, syahadat dorone Islam. Fatrah mongko buah asira, fatrah mongko buah asira almira ing perdebatan, almira ing perdebatan. Walam takun nubuwatun muktasabah, walam takun lan ora ana apa nubuwatun kenabian. Ora ana iku muktasabatan kena digoleki. Kenabian itu tidak bisa dicari-cari. Walau roko, senajan to munggah sapa wong fil khairi ing dalam keapian oleh munggah a'la rokobatin ing tingkat paling dhuwur. Jadi mbok wong tirakat kaya apa, saleh kaya apa tidak akan menjadi nabi. Karena nabi itu balzaga. Balik utawi nubuwah iku fadlullah iku fadlul Allah. Yukti kang paring sapa Allah hi ing man sing dadi nabi. Yukti kang paring sapa Allah hi ing fadl diparing liman maring wong yasau kang ngersano sapa Allah ing man. Jallallahu wa hibul minan. Jalla agung sapa Allah wa hibul minani kang maringi pira-pira nikmat wa hibul minani kang maringi pira-pira nikmat. Wa afdalul khalqi utawi api-api makhluk alal itlaqi ing atase mutlak. Makhluk terbaik secara mutlak iku nabi, iku nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Famil mongko mirya sira, menghindar sira anis dikopi sanging perdebatan.
Di kalau terang ya terus nopo. Yen dawe Sayyid Umar itu kakake Sayyid Abu Bakar Sato. Abu Bakar Sato gak ada dulur telu sing terkenal. Umar, Utsman, Abu Bakar Sato. Umar, Utsman, Abu Bakar Sato. Tapi sing masyhur Abu Bakar Sato sing arange anak Thalib. Tapi paling keramat murid-muridé Sayyid Umar. Sayyid Umar niku gurune Mbah Mat Su'eb, gurune Mbah Mun. Terus Mbah Mun ada ibu namanya Nyai Mahmudah binti Ahmad bin Su'eb. Ya, binti Ahmad bin Su'eb. Niku ngajine teng Sayyid Umar. Nah, di antaranya beliau mensyaratkan ngaji itu dihafalno. Jadi senajan toko drun yasirun, kadar yang kecil sekali kita maca dibaleni tiap hari. Paling enggak kan pikiran kula jenengan terdikte oleh apa yang didhawuhi ulama-ulama di sini. Itu pentingnya. Pemerintah kados kula paham, malah terdikte banget, keling terus. Mergo Mu'tazilah itu ya apik asline. Cuma rapati paham. Ya apik paham tapi ra tau apik. Ya itu angel. Misalnya ngeten contoh paling gampang. Mu'tazilah ku apike ngeten. Mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan. Mereka itu gak ridho nak Allah itu sembarangan. Akhirnya cara berpikir mereka karena Allah itu tidak boleh sembarangan, Allah itu harus tertib, harus baik. Saya ulang lagi, Allah itu harus tertib, harus baik. Akhirnya mereka berpikir, yajibu alaihi fi'lus sholati, Allah harus melakukan kebaikan. Nah yang mulai kriminalnya kata harus, cara ahli sunnah wal jamaah. Kalau Allah diharuskan berarti ada kekuatan besar di atas Allah yang mengatur Allah. Ini mulai masalah cara ahli sunnah. Paham ya? Tapi Mu'tazilah salah teman-teman yo ora iso, kepingine muji pangeran Allah gak mungkin sembarangan. Berarti dia yajibu alaihi fi'lus shalah, Allah wajib melakukan kebaikan. Tapi kalimat wajib ini mulai kriminal. Bagaimana mungkin Allah yang terbebas dari kekuatan apapun dan tidak boleh diintervensi siapapun kemudian diwajib-wajibkan. Nah, lalu kekuatan besar itu apa? Kan tidak ada di atas Allah. Akhirnya ahli sunnah terus dia nazuman wa ma yaqul fi'lus sholati wajaba alal ilahi qad asa al adaba. Nah, terus mriki istilah alaihi zurun. Kalau ada orang berpendapat bahwa fi'lus sholat itu wajib maka itu bohong. Ma alaihi wajibun. Allah tidak berkewajiban apapun. Jadi nak mbokno damna-damna ngerti, dia ngerti cara berpikir Mu'tazilah, dia ngerti cara berpikir ahli sunnah wal jamaah. Mana dawe Izzuddin bin Abdul Salam dalam banyak hal Mu'tazilah itu tidak boleh dikritik. Ya, dalam banyak hal Mu'tazilah tidak boleh dikritik karena ada hal-hal yang dia ngomong seperti itu ya bela-belani pangeran, bela-belani pangeran. Tapi tentu kita tetap tidak sependapat, ya tetap tidak sependapat. Tapi ya, semua mau pangeran kersane. Aku seling betul pas ngaji bangun Mu'tazilah itu asal ulama ini. Itu sebut sedih. Jadi ini jenenge ulama ini tetap innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Artinya Mu'tazilah berpendapat ngono iku ya sange wedine pangeran. Mosok Allah misale kowe muni ngene. Allah iku ora wajib nglakoni kaapian. Maksudnya ben Allah sak karepe dhewe. Kan yo kesane iku Allah ndak punya sifat Asmaul Husna. Tapi ya kalau kamu katakan wajib itu kriminal betul. Itu jenenge wajib itu keharusan. Bagaimana mungkin Allah yang Tuhan ada kekuatan yang berani mengharuskan. Wae misalnya ini contoh gampang kiai lah. Kowe ngomong ini wae. Kiai itu selalu melakukan kebaikan. Apa? Tapi nek bangsa kiai itu kudu ngene. Kan wis mulai ra sopan ono bangsa kudu-kudu. Wong kelas pengurus pondok atau masyarakat kok muni kudu ngene. Bangsa kudu wani ngudokno orang di atasnya itu sudah mulai kriminal kan? Paham ya? Apalagi ngudokno masjid-masjidno Allah. Nah iku nek bayangno nek iku terus kowe apal terus, maksudnya apal terus tertanam. Itu kan luar biasa. Itu jenenge Sayyid Umar itu kepingine wong ngono-ngono iku apa? Apa? Jadi saya mau alaihi zurun ma alaihi wajibu alam yaro ila mahul atfala wasibha fahadirin bihala. Iya gue itu ketemu Mu'tazilah teman-teman dengan bab-bab seperti itu. Saya punya sekian makalah tentang Mu'tazilah saking jamul jamek yang beberapa ahli sunnah itu setuju. Tapi setuju dengan makna tadi ngregani niate, napa? Ngregani niate. Nah, contoh kita tidak cocok tapi ngregani
Ya karena dalam bab itu Mu'tazilah kepinginnya mosok Allah kok sembarangan. Makanya darahnya itu sudah yajibu alaihi fi'lus sholahi. Allah wajib melakukan semua kebaikan. Ya niatnya kan apa? Tapi mereka enggak sadar kata wajib ini kriminal. Karena muni wajib artinya Allah diatur, Allah diharuskan, Allah pokoknya diberi aturan, itu enggak sopan. Allah kok diberi aturan. Paham ya? Terus gue misalnya muca kan pasangan kan 14 dino, narapal banget tentu. Ulama dicek buat anu bisa napal, jadi setengah-tengah pun video rapal pun dulu 14 dino ya, bodoh rapal. Anggapnya niat adab loh. Ulama riyen wafalan, nah iki ben akhlak, ora usah mbok saingi, no. Ora usah mbok saingi. Nah, mbok saingi ra duwe akhlak. Wah, dadi anggap ae goblok ku bagian dari tata krama, no. Kenapa ora pinter? Tapi nyanyi guru. Aku santri-santri Anwar sing goblok cerdas ya akeh. So pinter-pinter Gus, mari nyanyi guru gak sopan. Ya anggap ae goblok itu bagian dari apa kesopanan. Kok gak nyanyi apa? Sembo tak uning-uning pokoke ben dia alasan apa? Mengko terus nang. Wa afdhalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisikauki. Orang terbaik atau makhluk terbaik di dunia kan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tinggalkan perdebatan. Nah, kenapa ada kalimat tinggalkan perdebatan? Imam Zamakhsyari iku darani Jibril afdalu min Muhammad. Kenapa? Jibril iku afdalu min Muhammad. Alasannya Imam Zamakhsyari, Allah itu ketika muji Jibril itu disifatin yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad. Itu cara berpikir sebab Imam Zamakhsyari. Tapi pendapat ini diabaikan semua ulama. Sehingga layuk tabar pendapat ini tidak dianggap khilaf. Maksudnya tidak dianggap khilaf ulama. Dianggap gugur. Nama? Itu jenis apa? Famil Anis Fikoti. Meskipun ada yang berpendapat Jibril Abdul Muhammad itu dikesampingkan 100%. Pokoknya nggak ada yang pakai. Nama? Nggak ada yang pakai. Sudah. Itu dianggap selesai. Makanya wa Abdul Khalqi alal itlaqi nabiyuna famil Anis Sikoki. Dia nak cara kula itu sederhana. Pemenang kasus kula pegawaiannya mulang, kula bangun mulang, kabeh ulama-ulama top ini. Seorang mungkin Jibril lebih afdal dibanding Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Jibril itu wong sing menara gading. Dia ini aras mimpin malaikat. Malaikat itu nurut-nurut, ora ono sing nduk biskop, ora ono sing nduk dangdut. Kan yo penak, maksudnya paham kok? Jajal guys, bayangno kowe mimpin pondok. Wis mimpin pondok, mimpin RT. Wis pusing, mimpin anak dhewe ora sangangen. Bosok gampangane ku Imam Zamakhsyari gak mikir enak dadi Jibril. Mimpin malaikat nurut kabeh. Dene karek tengok-tengok. Fatani ku el. Misalnya ana wong melarat karek ngutus makael. Kael iku lho kok ibu. Bocah sangat melarat barno. Enggak bisa orang mati. Kir, karena kir, takoki. Mosok aku ketuane kono, takok. Kan yo penak, kok. Bayangno jadi Kanjeng Nabi. Sing nurut tak goblok. Apa? Sing cerdas bantahan. Pusing enggak? Pusing. Lah saiki ngene, mimpin mbek pusing, mbek ra pusing ku afdol iki. Afdol sing pusing. Ora pusing piye, jajal Kanjeng Nabi mimpin wong cerdas-cerdas, kadang jadi munafik. Napa? Sing lugu-lugu, kuatan kelirunan, napa? Mangkel, mimpin wong lugu mangkel. Mbok muangkel iku nurut. Mbok senengi kiyo blok. Angele ra karuan. Tapi wong yo kadang guyon. Lha iki kisah nyata. Mbah Mun tau ngutus santri, ya iku beli tanah. Ini kisah nyata betul. Ya iku tuku tanah. Singkat cerita ngongkon santri ibu jandal, cung tukokno matre. Santri iki jandal, makhluk matre ora tau krungu. Mungkin di sana yang melarat, terus bayo melarat terus pokoke melarat anak yang melarat terus. Akhir kok ning ngarepe wong akeh, ning ngarepe catat tanah iki yo BPPN penyatatan. Teko kok go baterai. Apa cung iki? Baterai, Pak. Pertama bangun koyo dukun. Terus busuk. Sampai tahu krungu nek duwe ana matre, mboten. Sampai saja mboten nate, Pak. Yo matre iku ngene iki terus ditinggung ngene. Mboten nate, Pak. Mboten nate dibahas. Tapi semangatnya nurut.
Krungu matre langsung mlayu tuku baterai. Jajal cara pangeran kira-kira ganjar to ora? Mesti ganjar. Semangate mlayu mara tuku. Kowe ra kula mondok, nanti saiki ana maju-maju. Ayo mangkel. Napa? Sahabat iki nggih kadang jeneng wong lugu-lugu napa? Lugu. Nabi itu kakuati kadang, ono masyarakat diundang. Ya Bani Tamim rene-rene kok tak kei berita gembira. Ya rene, ayo sesuk moro ning nggonku metu aku tak kei hal yang menyenangkan, apa? Wong desa-desa lu pikirane menyenangkan ya dhuwit. Bareng Nabi mau dijajah itu. Aku nggak mau ya Muhammad, idza fasartana fa'atina. Berita gembira. Nabi pertama kudu ngapuk tapi saya aduh. Dari kau mau ngawang kowe ya jadi menggembirakan ya dhewe. Lho iku ora kudu wong ngawang kowe. Aduh. Amit-amit tenan. Ya iya, sama sari ku keliru. Jibril ora tau ngalami ngono. Maksudnya Jibril lu malaikat mesti nurut, tertib, gak di mental berontak. Terus dia ketua. Kan iso santai, Pak. Jajal mimpin manusia. Waduh, wong Yahudi, wong Nasrani, wong munafik, soleh tapi lugu, gak paham, macam-macam. Ya tapi anak sing soleh, cerdas, pinter, gak Abu Bakar Umar gak masalah. Tapi jumlahnya ngono iku mau biro. Sing ngono iku mau biro. Oke, milih ndi? Keliru Imam Syafi'i dalam bab ini jelas keliru. Makanya enggak diikuti oleh semua ulama di dunia. Dan tidak dianggap khilaf. Yang perlu dicatat, tidak dianggap khilaf. Itu diabaikan sama sekali. Sehingga tidak ada cerita Nabi Muhammad wa afdalu diperdebatkan ulama. Sebagian mengatakan tidak, yang satu mengatakan Jibril. Itu tidak sama sekali dianggap khilaf. Ya, pendapat Mas Ari dianggap gugur. Ya beda loh khilaf. Kalau khilaf itu dianggap masih berimbang. Apa? Kalau jujur gugur benar-benar diabaikan. Intinya terus jadi kesepakatan ulama. Paham ya? Kalau Nabi Muhammad itu afdol, apa? Ya bodoh itu, urung rumah tujuh. Kowe meskipun rawani wae iku urusanmu, tapi tetap afdol sing dibujake. Ya tiyang rumah tong itu akeh luwih rumah. Apa luwih rumah? Nah jare kancaku, wae tak kena apa ke wae? Sitok ya cerewet, loro ya cerewet, telu ya cerewet, menisan. Bareng di bojo loro tenan saiki setengah stres. Mergo ya mergo dicereweti wong sitok wis kudu setruk, ora dicereweti wong loro. Lah gak nambah telu, mati langsung. Tapi kira oleh ngritik, kira rata-rata nabi poligami, kan aku kuat ya monggo nek ana sing gelem paham ya. Kami mbek siap-siap tuku obat anti apa. Yang dikiranya mung sitok gegere ngono, meneh dikiranya mung telu. Pengen dhewe. Nah bener orang Madura, istri saya 2. Tak kira bisa ke istri pertama, kedua. Ternyata jadi ke masjid. Kenapa? Datang ke pertama dimarahin, kedua dimarahin. Akhirnya tidur di masjid, gak ada yang marah. Kemangsanya kan terus di loro, bisa ngeloni wong loro. Malah kiri turun di masjid. Ya udah mesti, tapi tetap kayak ngakon. Jadi cocok kabeh nganggo ilmu. Misale mbok logika, nabi apike wayah ta ora. Kita kudu yakin apike wayah. Nabi lho mbon aku. Mergo kaya ora adil. Beberapa sahabat itu kabundut itu mergo bela-belani Kanjeng Nabi. Dulu itu ada penculik, ada teroris, ada macam-macam. Kan enggak fair membiarkan istrinya sahabat yang matinya karena bela-bela Kanjeng. Dan dulu zamanan Nabi, eling-eling dulu itu zamanan Nabi. Perempuan itu potensi diculik, terus jadi amat, apa? Nah, maka di antara aturan perlindungannya memang masih harus nikahi, terutama yang garwane akabiris sahabat, apa? Garwane akabiris sahabat. Dan itu enggak hanya Nabi, sahabat juga istrinya banyak-banyak. Karena tadi kejadiannya seperti itu. Nah sekarang kan konteksnya berbeda, ya tetap boleh, tapi konteksnya beda. Ya itu terus menamuni oleh sunnah Rasul, ya rodok beda, paham ya? Tapi ya tetap boleh. Kalau nanti gelem, siap-siap rontok-rontok setruk, maksudnya jamu ya tidak masalah. Nah. Oh ya mau di ijazah khusus kan ngadepi itu. Tapi kita ora iso. Oh sikit ramanji. Salah no. Iso wong itu dongani suara terus ora iso. Iki desain asli. Iki ku barang anyar, iki desain apa? Gak iso dipinjipi no.
Eling-eling ya. Jadi sebetulnya ada pendapat Jamaah Sari yang mengatakan Jibril afdhalu min Muhammad. Tapi semua ulama mengabdikan itu. Napa? Mengabdikan. Caranya gampang lah. Jadi logikanya mau piye-piye Jibril itu penak. Napa? Tapi kan Jibril kok langit ning bumi. Langit bumi ini sak kedepan malaikat, no? Oh enak kok Jibril. Jajal menuso, nak ramangan lesu. Wis mangan dhewe Nabi kudu mikir Bilal Ammar terus. Jibril enak gak butuh mangan, gak butuh nabung. Kok enak lah uripe pokoke enak lho. Ora butuh rokokan. Ora butuh utang duit nggo ngopi. Padahal Kanjeng Nabi ape radar, akhirnya utang-utang demi dari beberapa sahabat. Akhirnya baju rombine digadekno. Jibril gak perlu. Enak ndi? Enak Jibril kan? Semono ketua apa? Mungkin ora tahu kritik uang, ora tahu aman apa? Gak ono gosip, gak ono. Makanya tetap abad dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana wa afdalul khalqi anil islaki nabiyuna famil anisiko. Dewe bangun fa'til anil munaza'ah. Fa inna afdaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi bi ijma'il mukminin. Apa bi ijma'il? Meskipun tadi sebenarnya ada pendapat Jamaah Sari, tapi enggak dihitung khilaf. Saulang lagi enggak dihitung khilaf, tapi dibuang begitu saja. Ya, makanya disebut Jawa Bangun fa inna afdaliyatahu sallallahu alaihi wasallam alal khalqi iku bi ijma'il mukminin. Lawal anbiya te pira-pira nabi yaluna iku nyandingi sapa anbiya ing nabi fil fadli ing dalam keutamaan. Wa ba'dhum lan sause para anbiya malaikatun te malaikat fil fadli kang duweni keagungan malaikat fil fadli. Ada utawi iki ifam hada. Maka menurut kaum iku fasalu ge tafsir sapa kaum. Fadlu krana gawe urutan klasmen sapa kaum. Ya maksudnya setelah Nabi Muhammad urutannya para nabi. Lalu para nabi ini ada klasmennya. Ya, klasmennya misalnya nabi yang ulul azmi tentu derajatnya lebih tinggi ketimbang yang tidak ulul azmi. Terus nabi yang rakakean tugas tentu di bawah yang kebanyakan tugas. Misalnya kok Nabi Musa ben Nabi Idris, ya keren Nabi Musa tarunge mbek Firaun apa? Tarunge mbek Firaun. Sementara Nabi Idris mau mlaku dolanan ning swarga, sandale ditinggal ribet. Nabi kok ngono kan gak mungkin Nabi Idris kok nyaingi Nabi Musa ini tarung ya Nabi Musa tarungnya gak tanggung-tanggung. Mbek wong sing ngaku pangeran kan berat. Terus kejulukan Nabi Musa lho, Idris juga meninggal sadar ya. Padahal aku tarung mbek Firaun. Ya kan ribet kan? Nah, ya misalnya Nabi Idris itu jadi orang, tapi Nabi Idris itu keramat. Nanti tak ceritain. Kalau sering mati Nabi Idris. Nabi Idris itu lucu, mulianya itu lucu. Sajane kena ditiru. Kalau tertarik niru Nabi Idris. Dek niku muliane itu gara-gara delok srengenge. Srengenge lho, srengenge sing terkenal lho srengenge sing nek iso muncul kok tinggal turu lho. Gara apa srengenge. Sing nek iso muncul karepe nyinari bumi, jebule mbok tinggal. Jadi dia berat dendam kok. Lecong tak sinari bergede aktivitas malah kok. Ngene wong turu esuk ora barokah kok nyinggung srengenge, napa? Wis saiki ngene, iki wakaf ning pondok lampu. Bayangan wakaf iku dienggo muto lah. Jebule lampu padhal mbentuk turu. Kira-kira perasaan piye? Betul. Mana aku saate kadang mbek srengenge. Ana kalau isuk ya melek isine rakati pucara jelas-jelas. Kok saate srengenge. Ini tampil, kepingin. Kepinginnya berjasa nih wong akeh, boleh ditinggal. Nah, betul. Untung dia ada hak dendam, ketukar. Sehingga cerita itu Nabi Idris itu, memang Nabi Idris itu nggak mungkin Abdul kayak Nabi Musa karena tadi ini nggak sandal nih swarga kan masih legenda Nabi Idris. Nah kali malaikat. Jadi ketemu malaikat Israel. Dia mati rasanya dia. Jadi lucu, karena beda lucu ceritanya orang yang penting. Lucu. Betul ke Nabi Musa, Nabi Musa kan tarung gitu. Nabi Muhammad gak bisa baru ikut lah. Nabi terus gak. Mati gue enak banget. Luar enak. Jajal lah umatnya. Lucu kan? Nah Israel ini lugu. Lugu rapati iso mikir, malaikat kan gak oleh mikir. Malaikat mikir ya ora iso nyabut kuwe kan sakake kan melarat jabut nyawani barno ora kene. Malaikat ora iso mikir. Terus piye nek mati? Yo ngene, tapi jajal tok lho. Yo mati.
Katanya itu. Aku iku pengen mati ben apa? Ya ben roh swarga ben roh. Akhirnya ketemu malaikat Malik. Lek Malik aku didono neraka. Tapi ya ben roh ae. Tapi dari aku terang di swarga, tapi aku liwat neraka. Yo, liwat neraka. Dari itu swarga ketemu malaikat Ridwan. Aku ben roh swarga. Piye? Ya pengen roh ae. Namun dekne kekasih pangeran, jadi nabi kan kekasih pangeran. Didono swarga. Dan di swarga mau metu. Memetuh malaikat protes. Dulu perjanjiannya kan liwat tok. Kenapa tidak mau kembali? Oh, no ceritanya. Kabeh ning kitab-kitab suci ning swarga iku khalidina fiha. Akhirnya dipertemukan Israel ya. Malik Ridwan. Debat. Lah pangeran fair, ora ono zat sebagai pangeran. Pangeran wapi antenan. Yo wes. Gusti apa? Liwat tok. Akhirnya liwat. Wes Gusti pangeran jadi juri, maksudnya nyimpin perdebatan 3 malaikat dan Nabi Idris. Jadi malah aku cerita Nabi Idris itu orang yang penting, maksudnya orang penting dalam bab dakwah, apa? Tapi tentu penting dalam itibar apa? Itibar. Ya, tapi tidak penting dalam bab dakwah, karena gak pati terkait dadani wong munafik, wong fasik itu ora kan. Ya lekat malaikat kayak roh wong swarga kabeh khalidina. Iya. Akhirnya sih ana malaikat sing pinter. Tapi kan wa in minkum illa wariduha. Semua yang masuk surga kudu tau ngliwati neraka. Lha aku wis liwat kok. Dadi nek ku pinter ora gelem langsung mlebu swarga. Mergo dekne ngerti iki nek ngaliwat neraka, mesti prosedur diulang. Lek Malik, aku kepen roh neraka. Tapi iku ya untuk liwat lo terus nanti ke swarga. Jadi di seberang napa? Nah, malaikat kan sing nguasai neraka ya santai ya, tak seberang lo santai. Sampai panitiane kan. Wes berarti prosedur semua orang pasti nglewatin neraka terlalui. Malaikat Israel. Ya tapi ke matimu perjanjian iku jajal. Ya jajal lah tetep jenenge mati. Ora oleh wong mati ditangekno. Ora oleh. Paham ya? Lho cara wong mati kan pisan, gak oleh mati kok ben. Wes akhirnya Nabi Idris satu-satunya nabi sing ning swarga mulai perjanjian itu sampai saya. Nang disebut warofa'na makanan aliyah. Jadi Nabi Idris ini swarga nganti saiki. Barokah tadi 3 malaikat. Ya cara nabi ku ono ngakali ya. Tapi wong kekasih pangeran yo ora salah. Wong kekasih pangeran yo ora salah. Ketika mana malah Allah bareng debat ngono terus Allah ngendikan, "Hei para malaikatku, kowe kalah debat sampai Idris. Salam ora ngaji, cara kasarane salam ora ngaji." Wes akhirnya sampai saiki ning swarga. Mulane di antara nabi yang enggak meninggal selain Isa ini kitab-kitab apa? Idris. Karena beliau ngalami seperti itu terus di surga sampai saiki. Itu buat tiru ya monggo, ketemu Israel. Saya aku mata ini. Baru ketemu Imam Malik, seneng apa? Malaikat itu Malik. Nang kene wae, wong ribet. Ribet malah. Jadi ya wes akhirnya ya wes. Eleng-eleng, ini masyhur. Anak ceritane gege malah enak meneh. Ceritane gege malah enak niku kula ora roh kitab e, menawa rada bodoni menawa. Jadi Nabi Idris itu kepengen swarga dituruti pangeran. Singkat cerita itu, ini nyeblokno sandal bodom. Sane dibalekno ning dunya. Gusti, barang kula sing karek ning swarga. Ya wis Idris goleki neh engko nak ketemu metu. Wah ning digoleki ning swarga kan wombok dereng kepake Gusti. Siap ketemu ya. Nanti saiki pada takut lihat sandal wis ketemu dereng. Akhirnya di swarga terus. Mergo barang sing karek kurang apa? Mulai ora tak bodoni wis siap. Kemudian ini sekarang ora penting. Tapi kalau yang saya baca sendiri di kitab itu melibatkan 3 malaikat tadi. Kok? Beliau dengan malaikat tukang jabut nyawa ya. Terus iya, ya nyawaku jabut. Aku bener rasanya. Gak cocok loh yo. Jadal itu. Wes barang kamu udut. Lek Malik. Aku bener rokok. Yo,
Wes paling enak dadi kekasih pangeran. Mulane kula niku paling enak dadi kekasih pangeran. Wis ora tau salah, kekasih sing di langit bumi. Aman ya, Pak. Lan kok wali-wali jadab ya aman, wali-wali wis macam-macam kan kalau ono tamu di desa ya ono wong itu tepar. Paling aman ae napa? Gak berdikit. Tapi kok iku barang rokok kabeh. Iya, mesti kabeh kan kudu diliwati. Nek roh pojok iki tok lurung kabeh urung tok kono. Jadi malaikat malaikat malik nyongkone kabeh iku ya ben roh kabeh diliwati. Padahal dekne ning atine engko nek liwat sesuai prosedur. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatmam maqdiya. Kabeh mesti kudu liwati neraka. Barang untuk swarga wis ketemu malaikat itu swarga. Bar malaikat malik ngenteni. Lho kok gak metu neh? Ora ono critane swarga metu neh. Nase nek ning swarga yo khalidina fiha. Akhirnya malaikat Ridwan sempat bantah. Ya aku syaratnya mlebu swarga ngliwati neraka. Lho tak kok balik aku liwat. Ya lek liwat. Wes sampe mun janjine mlaku-mlaku. Ya tapi ngono iku jenenge wis liwat. Ya wis akhirnya ning swarga nanti saiki. Ya bisa ditiru nggih napa? Lah nabi ngene iki kok mbok banding Nabi Musa kan yo ora kelas, no? Ngadepi Firaun. Bareng Firaun wis kalah Bani Israel iman tapi berengkele gak karuan. Ribet gak? Ribet. Mengen cara Nabi Musa ketemu Nabi, "Ku enak-enakan ning swarga." Aku sing ngadepi Firaun. Nah, itu mulane hadza wa qaumun fasalu id fadalu. Tentu Nabi kok Nabi Musa itu derajate sak dhuwure Nabi Idris. Wa ba'du kullin ba'du kafdalu malaikat sing ketua ya beda malaikat sing ora ketua. Kula waca nggih takdirane bangun. Hadza wa qaumun minal maturidiyah faddalu bainal fariqain al-anbiya wal malaika. Faqalu al-anbiya afdalu min ru'asa'il malaika ka Jibril wa Mikail. Wa ru'asa'ul malaika afdalu min awamil bashar wa hum awliya. Wa haulal awliya min awamil bashar afdalu min awamil malaika. Jadi kamane nih ketua be ketua, misalnya ketuane nabi be ketua malaikat, Abdul ketuane nabi. Tapi ketuane malaikat ambek wong biasa wali, Abdul malah jadi pokoknya sesuai kelasnya. Jadi misalnya wa ba'du kullin ba'dahu qad yafdulu wal makna wa ba'du kullin al anbiya wal malaika qad yafdulu ba'dahum al akhar. Faru asaul malaikati tentu Abdul min awamil malaika. Malaikat ketua kok Jibril ambek malaikat sing ora ketua ya tentu Abdul sing ketua. Ya padha nabi sing berjuang tarung lawan Firaun ambek sing dolanan ning swarga ya Abdul sing tarung. Paham ya? Wis pokoke ngono. Wis pokoke ngono isine apa? Hadza wa qaumun fasalu itfadalu wa ba'du kullin ba'dahu qad yaqulu. Mulane cara kula tetep paling bener madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah anak Quran iku qadim. Ya anak Quran iku qadim. Buktine Nabi Idris iku nggih mun belajar Quran. Jadi kabeh nabi itu tahu belajar kitab papat termasuk belajar Quran. Meskipun sebagian tinggal trik ngadepi malaikat malik. Paham ya? Terus dari malik apa ben roh neraka? Yo jenenge kasih pangeran. Kabeh lek sing nyebrang tok kono ben roh kabeh. Nyebrang mlebu swarga. Nek swarga ayo balik wong jere dolan. Khalidina iya. Tapi syaratnya mlebu swarga kudu ngliwati neraka. Wes liwat. Terus nganti saiki. Jadi semenjak peristiwa itu Idris tidak kembali lagi di dunia. Aku berencana mlebu swarga petakok Nabi Idris aku masuk nabi sing pengen ketemu ning swarga Nabi Idris. Wis ketemu ta urung sandale. Oke, aku sekali ketemu sakit. Paling unik itu, aku sudah ketemu. Oh, no. Tapi apapun lah. Nah, dia ini jadi keramat, jadi mujizat termasuk mergo sakit mbek malaikat. Nah, iku dia ini duwe simpati. Nabi Idris itu tahu nangis, ya Allah, saya itu kasihan sama malaikat sing ngurusi srengenge. Wong sing ngurusi kewane ribet. Malaikat ngurusi kowe ya ribet padha. Ape dikai rahmat to. Rahmat wae teko wae ngoro. Mulane wong turu iku rahmate pas-pasan mergo sering ngomong ngoro. Mulane dari cara wong kuno iku ora keduman apa rezeki mergo ditinggal apa? Tuh. Mergo rezeki iku koyo paket, naruh di tanda tangane terus dikekno. Bareng wae teko ora ono sing tanda tangan. Akhire diabaikan apa? Ane wong kuwi turu rezekine pas-pasan.
Nangis. Bareng nangis ditakoki ya Idris, ma yubkika, sing nangisno kowe apa? Ya Allah, malaikat sing tugas ngurusi wong, ngurusi kewane capek. Kayak apa sing ngurusi kayak apa capek. Padahal matahari sepanas itu kan ya semuanya itu melibatkan malaikat. Singkat cerita terus, lah maksudnya piye Idris? Atas nama saya nabimu dan kekasihmu berilah keringanan malaikat yang membawa matahari. Akhirnya matahari kadar panasnya dikurangi berapa, walhasil terus malaikat itu yang tugas ngatur matahari itu wajadu khifatan, mendapatkan keringanan. Akhirnya hari itu juga tanya, ya Allah kenapa sekarang saya bawa matahari seringan ini? Didoai abdi Idris, karena kawulaku jenis Idris itu dongakno supaya kowe diringan. Kok sakake kowe. Akhirnya malaikat gentenan nangis. Itu jadi malaikat itu dua etika di mukafaah Allah. Ya Allah, atas nama Idris telah meringankan bebanku, maka angkat dia di makanan aliyah, di tempat yang luhur. Idris beri hak terbang ke alam malakut. Itu terbang. Barang alam malakut mau ketemu Israel, ketemu Wali. Itu awal ceritanya. Jadi gara-gara mau sakit hamalatus syamsi, malaikat sing rumah sing ini. Jadi ana peluang kowe donga ya. Apa lah masuk apa. Misalnya ya Allah, saatnya malaikat sing ngurusi santri turatu. Koyo apa ambune pas ngorok. Ya gitu enggak. Iku nak malaikat itu simpati, kowe mesti diwales to. Nah, itu awal mula. Nah, nabi-nabi yang urusannya unik-unik gini kan ya ora leveling koyo Nabi Ibrahim. Ketemu Namrud di wabongnya tentu Idris Ibrahim ora kelas, no? Karena Ibrahim tantangannya lebih besar. Di sini ada waqamun fasalu itfadalu wa ba'dukullin ba'dahu. Jadi hanya itu mau. Kalau ning bab dakwah itu terlalu yang penting. Tapi ya tentu tetap beliau nabi ya. Tapi kan tetap enggak kelasnya. Napa? Mulane memiliki wal anbiya yalunahu fil fadli dawe bahmun wa afdaluhum ya ulul asmi. Napa wa afdaluhum ya ulul asmi karena berat wa hum Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh semua bagiatur rusul. Ya tentu ketuanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niku kurang setunggal mesti wa hum Muhammad nggih. Ya, mestinya wa hum kurang tambah wa hum Muhammad ke wa Ibrahim wa Isa wa Musa wa Nuh. Ini wa afdaluhum asmi wa hum mestinya Muhammadun sallallahu alaihi wasallam terus Ibrahim, Isa, Musa, Nuh. Semua bagiatur rusul wa sairul anbiya ma tafdili ba'dihim ala ba'di. Semane sing ya sing kangelan luwih afdal. Kalau kebentuk teman Nabi Idris. Ya sampeyan kowe nak santriku kok tak jak goleki sandale sapa? Nah, sekali ketemu tetap niki lho Mbah sandale jenengan pun mau. Monggo nak badhe medal muni. Wah, ribet ono. Iku nek sing diceblokno sandal, ceblokno dom malah ribet kan golek. Napa? Sandal kan iki gede, nek diceblokno apa? Dom. Bin mu'jizati uyitu takarruma wa ismatul fari bikullin hutima. Bil mu'jizati kelawan pira-pira mukjizat uyidu. Mane harokate tak akan ngrubah wingi napa uyidu den kuwatno para anbiya. Napa uyidu den kuwatno para anbiya. Takarruman krana gawe kehormatan. Wa ismatul bari utawi oleh jaga Allah taala likulin maring sakabehane para nabi iku khutimah. Niku ampun ngambil kok niku hak. Gentos mboten hak tapi napa? Hak. Khutimah iku dipastikan apa ikilah ismah. Khutimah itu den paseno apa zalikal ismah ben dadi mudzakkar ya zalikal ismah. Nggih balen nggih, nangge hak nggih dipastikan. Mergo nak nganggo kok maknane dipungkasi, paham nggih? Padahal maknane tembe iki dipastikan. Nggih, dipastikan berarti wa ismatul bari di kullin khutimah. Pakai hak ya napa? Pakai hak. Jadi para nabi semuanya dijamin maksum, terjaga dari dosa besar maupun kecil. Kalau terpaksa terjadi hal-hal yang kecil disebut apa? Ma kuntu ansa walakin unassa li asunna. Wa khussa khairul khalqi an qatamma bihil jami'a rabbuna wa amama. Wa khussa lan den tertentokno sapa khairul khalqi api-api makhluk an qatamma. Mesti kanjeng Nabi itu ditertentokno beliau menyempurnakan bihi kelawan ikilah khairul khalqi al jami'a isdabiane makhluk sapa rabbuna pangeran kita. Hanya kanjeng Nabi yang khairul khalqi yang bisahnya yang tugasnya itu menyeluruh semua makhluk. Paham ya?
Misalnya umumnya Nabi kan hanya diutus di kaumnya saja. Kalau Nabi ke semuanya. Umumnya Nabi kan diutus ning para manusa tok. Nabi ning manusa ning jin ning malaikat. Pokoknya semuanya. Sini apa wa khutta khairul khalqi ang fatamama bihil jami'a rabbuna wa ammama. Sapa sing nyempurnakno Rabbuna pangeran kita wa ammama lan gawe umum sapa Rabbuna. Mane alif kita mriki lek tak boten alif tasniyah napa alif kanggo ngecolo suara. Bisa tahu kautuse Nabi Muhammad. Mulane fasaruhu mongko te syariat kanjeng Nabi kula yunsahu. Iku ora iso dinasah apa saruhu biwiri kan liyane syariat kanjeng Nabi. Hatta zaman sigote zaman yunsahu den rusak apa zaman. Jadi kamane Nabi itu syariate ora mungkin dibatalkan oleh nabi lain karena nabi sudah nabi terakhir. Lawan nasuhu tayo oleh nasah nabi li syari'i maring syariat liyane Nabi Muhammad itu malah waqa'a tumiba apa nasuhu. Tapi kalau syariatnya Nabi Muhammad menasah syariat Nabi sebelumnya malah terjadi. Paham? Jadi Nabi bisa merevisi tapi tidak bisa direvisi. Karena beliau adalah Nabi akhir zaman. Hatman klan mesti. Adzallallahu man lahu mana. Adzalla muga-muga minakno sapa Allah man ing wong lahu kang maring ikilah nasi manaan nyegah sapa man. Kalau ada orang yang berpendapat syariat Nabi Muhammad itu iso menghapus syariat Nabi sebelumnya. Maksudnya fil furu' ya, tentu kalau tauhid sama semua ya. Kalau tauhid sama semua. Kalau tauhid enggak mungkin saling nasah mansuh karena semuanya apa? Sama. Tapi kalau fil furu'il fiqhi atau syariat itu mungkin. Mungkin. Kalau ada orang yang berpendapat kalau Nabi Muhammad tidak bisa menasah syariat Nabi sebelumnya, maka orang itu adzallallahu man lahu mana. Orang itu harus kita lawan. Misalnya orang tetap sholat yang Baitul Maqdis sebagai kiblat. Dengan meyakini kiblatu Ibrahim, Musa, Isa, itu kudu harus kita lawan. Paham ya? Mergo syariat Nabi menasah kiblat sangka Baitul Maqdis ilal Ka'bah. Wa nasqa di syar'ihi lan ing nasah sebagian syariat Nabi bil ba'di kan sebagian sing ya ajis menangono sira. Membolehkano sira. Dan internal syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di internal itu juga ada nasah mansuh. Masyhur kan? Nabi dulu itu kalau nyekel gedang goreng misalnya atau nyekel jagung bakar itu wudu. Mergo apa? Api itu simbol neraka. Jadi dulu awal Islam itu nak makan gedang goreng atau mangan jagung bakar itu nak sholat wajib wudu. Senajan itu urung batal. Mergo api itu simbol neraka. Masyhur al wudu mimma masadunar wong wajib wudu nak menyentuh makanan sing tersentuh api. Terus akhirnya dinasah ambek tanpa wudu. Jadi misalnya Nabi kok menangi wong rokokan, ya kon wudu. Nyekel gedang goreng kon wudu. Mergo bersentuhan mbek api. Padahal itu mau mantan bersentuhan dengan api, gedang goreng, telo bakar. Apa meneh iku api dia kok ngalori. Apa meneh bareng ana komat, apa? Kados teng masjid rokokan. Bareng ana komat waktu bariku bluke cek metu. Kulo nate roti ya Allah, piye. Ana koma terus rokoke disep-sepno ning pojok masjid. Allah Akbar takbir. Dene lali dulu. Tengah salat dulu. Ya Allah, ya Allah. Lah ngene kene sing ngomong alim ditakok, "Gus hukume batal ta ora?" Ra melok ngrasakno rokok kon mikir. Lah kene ra melok ngrasakno rokok kon mikir hukume ya ngono. Sing jelas aku muga-muga salatem ra ditampa pangeran ngono. Aku dibaleni, tak baleni ngono. Baleni karepmu ora karepmu pangeran butuh kowe ya. Ayo wong nyekel gedang goreng sing wis ra ono atine wajib wudu. Apa meneh nyekel rokok. Lha iku awal Islam. Terus dinasah ambek ngono iku ora usah wudu. Alhamdulillah. Iku jenenge wanas qoba di syar'ihi bil ba'di ajis. Ya. Sama dulu wajib qiyamul lail itu maksimal 50% plus. Napa? 50% plus dulu wajib. Jadi kalau sewengi iku kira-kira qiyamul lail minimal 6 jam. Jenenge qumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila. Jadi awal Islam malah qiyamul lail itu jumlahnya harus mayoritas. Jadi 50% lebih. Terus dinasah sampai 5 waktu tok. Iku orang menitan. Jadi sangka 6 jam jadi piro 2 menit yang 5 piro. Salat waktu bae piro menit. Ora ono 5 menit itu jengkek ya. Kira-kira sing umume kangkang iki. Oh, kok tiga akar temen. Kak sing bener sing jujur. 2,5 ping 5. Dhisik iku bandingan 6 jam kumil laila illa qalilan nisfahu aw inqus minhu qalila usit alaihi wa rattilil qur'ana tartila.
Iku pangeran oleh gojlok umat Nabi alimaan saya ku minkum mardo. Aku rojo nak iki ibadah mbok lakoni malah kelaran. Alhamdulillah pangeran pirsa nak umat Nabi ini kon ibadah nemen-nemen kelaran. Paham nggih? Mulane nek tak kok kan ibadah kok biasa. Nak kelaran. Mergo pangeran diambak ketika menasa itu alasannya apa? Alimaan saya ku minkum mardo. Sing top ya wa akharuna minkum yadribuna napa fil ardi yaftahuna ya, dan sebagian itu kalau melek bengi besok mau perang berarti kan energinya nanti terkuras daripada besok punya aktivitas dan sekian terkurang terus dinasah akhir faqra'u ma tayassara minal Qur'an sementing nak bengi iku mbok pira kadare ana macane Qur'an akhirnya terus guru-guru kita nyari abno dia kali meneh mbek ki Jawa minimal kulhu kowe nak dalu maca kulhu niku nggo pengganti qiyamul ijazah cukup kulhu bar saya nanti kulhu cukup so mana kiai salat engkek tambah kulhu be ayat kursi itu mana sing rodok toreko kulhu ayat kursi akhir baqarah muawwidzatan tu memberi tambahin mana sing rodok saleh meneh tambahin nah cung sabah mana sing terlalu kusuk tabarak nah aku fatwaku itu gak mengikat pokoke mata ya saro minal Qur'an sing gampang yo kulhu ribet ngadepe sama kowe ribet. Alasane masuk akal. Allah iku kowe ra taat gak nambahi mulyane Allah. Oh, aja metu tauhid e kok taatem iku ra nambahi kemuliaane Allah. Lan taat sing gampang wae, ora usah berlebih dan faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Wa naqaba disari hilang nasas bagian syariate Kanjeng Nabi bilba di dalam sebagian sih. Jadi apa? Di internalnya syariatnya Rasulullah itu ada nasah mansuh. Ajis ngolehno sira, membolehkan sira. Wa ma fi dalan ora ana ing dalam iki lagu elin nasi min hudin utahi barang sing angel. Maksudnya hudin itu kekurangan utawa sing dadi angel. Jadi kejadian ini tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena begini nggih, nasah mansuh itu satu hal yang dipakai orang Yahudi untuk mencibir Nabi. Jadi orang Yahudi cerdas-cerdas. Belum pernah ada peristiwa, ya tentu ini tidak akabirus sahabat. Seorang lagi ini tidak akabirus sahabat. Belum ada peristiwa yang menjadikan orang Islam banyak murtad kayak peristiwa Nasamansyah. Saking suksesnya orang Yahudi memprovokasi orang Islam. Begitu cara pandang gini. Ungzuru ila Muhammad. Yatahayyaru fi dini, yakhiru fi dini. Yukhillu yawman wa yuharrimu ukhra. Wa yujibu yawman wa yuharrimu ukhra. Mau cuma dibuli, cara saiki dibuli. Delok le Muhammad balamu lho sebab agul-agul dari Sayyidul Anbiya. Muhammad ku bingung, saiki ngomong A sesuk ngomong B. Bar ngomong B sesuk ngomong C. Jadi nasaman itu dimanfaatkan Yahudi untuk menstatuskan Muhammad itu pelin-pelan. Mulane wa ma lahu fi dzamil ghaddi ini tidak mengurangi derajat Kanjeng Nabi Muhammad sama sekali. Karena itu yang dimanfaatkan orang Yahudi masyhur wa idza badalna ayatam maka ayat sana jumlah muqtaridah wallahu a'lamu bima yunazzil jumlah muqtaridah qalu innama anta muftar. Jika satu ketentuan satu ayat tak ganti ketentuan ayat yang lain, itu pasti orang Yahudi akan komentar innama anta muftar. Wah, akhirnya belum pernah ada peristiwa yang sekelompok, saya ulang lagi ya, tentu ini tidak akabirus sahabat. Orang-orang yang sudah Islam itu terprovokasi dengan Yahudi. Mereka oleh provokasi. Dok Muhammad itu bingung. Umbar ngomong A kok saiki ngomong B. Akhirnya terus ya tentu yang akabirus sahabat belok. Makanya nasaman sewu, kowe nak nggih takrif ku ngene, kowe nak ben diridani Allah, mulane ridani Allah paling parah ku nganggo ilmu ya, paling parah nganggo napa ilmu. Kowe nak narisi nasaman sewu ngene lho, ben ketok bener. Satu ibadah yang dari awal itu memang berdurasi, bermuddah. Paham ya? Mergo nak nasaman sewu mbok tarifi ngene resiko. Iki rungokno ya. Allah itu menentukan satu hukum. Bareng dilihat ini kurang aktif atau kurang positif, kurang efektif terus digenti. Kesannya kan Allah itu mengevaluasi. Itu kafir. Paham ya? Wong Allah kok ngevaluasi. Kan koyok-koyok, wah keputusan itu gak pas tak ganti ya. Kan kafir. Yang bener ya. Dari awal Allah nganggap hukum ini memang berdurasi. Paham ya? Setelah durasinya habis ya sudah ganti. Paham ya? Beda kan rasanya? Kayak aku misalnya, kowe anyaran mondok ning kene tak bareng. Wong Islam anyaran misalnya. Biar roh yang gak mangan pager misalnya.
Nah, suatu saat tak kandhani, "Cung, salat qobliyah lho." Mergo Islame suwi misalnya. Nah, ngembarno iki adalah hukum sing dari awal tak anggap duwe mudah. Paham ya? Dong ya. Nah, makanya penting ya, ulama itu tetap penting terus. Makanya kalau seperti itu, ya gamane ngene lho. Ibumu ngerti, nak kowe 8 wulan jan kudu dimiki susu ngono. Tapi ibumu yang ngerti, suatu saat anaknya mau ngopi. Nah, ketika susu ganti ngopi itu memang ibumu ngerti, suatu saat ini ngopi ya rokokan barang normal. Iku nasa manso apa normal karena masa nyusu wis entek. Lan ana nasa manso wis brewok cek nyusu. Dong ya. Wis pokoke ngono, paham ya. Dong kowe. Ben kowe ora terprovokasi wong Yahudi, Bang. Jadi wong Yahudi malah sing goblok nasa manso iku normal, apa? Kok kowe ning pondok ini wae diwaseli. Sampe nak tuwek ya ngirimi ibu, ngekek ibu. Dhisik ning pondok dikeki sampe nak tuwek ngekek ibu. Bareng wis tuwek di rumah ibu. Iku geblek ta ora? Mandi mulai bojone titipno mboke, putune titipno mboke. Nanti mboke mati. Wong ngono ora ana perkembangan jane wae. Padahal mbokmu mondokno kowe tak pondokno ben suatu saat mandiri ngrumat aku. Jebule nganti tuwek di rumah. Barang lunga. Bu, niki lho anake putune jenengan rumah. Jenenge putu di rumah bae. Aduh bar ngono. Eling-eling ya terus nasah manso itu satu peristiwa sing digo jurus wong Yahudi apa wa idza batalna ayatam makana ayah sakjane niku wakaf mergo jumlah mutaridah wallahu a'lamu bima yunzil qalu innama anta muftar iku sing disebut pengiran saya qulu sufaha minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu alaiha tasriyan nabi madhep Baitul Maqdis kemudian dimansuh menjadi madhep ke kiblat. Lha iku mangkele wong Yahudi entek ngamuk. Karena ketika Nabi madhep Baitul Maqdis iku Nabi iso dinyek wong Yahudi. Muhammad itu capek. Ya bener Nabi anyaran tapi cek di akhlak. Ya ku kiblate cek anut kiblat kita, rupane Baitul Maqdis sohroh. Wong Yahudi ora ngajar. Muhammad itu ya jiu bisinin jadid. Dene nggo ajaran anyar, tapi cek de sopan. Mergo madhep Baitul Maqdis berarti yattabi'u kiblatana. Dene cek anut kiblatku. Capek, kagem di akhlak. Dan Nabi itu tersiksa, mereka Nabi berso kiblat lebih tua itu Ka'bah. Mulane dari Dewi Pengiran kot naro takallub bahwa jika sama. Kalau nuwal liana kiblatan taruh Nabi itu berso nak Masjid Aqsa Ka'bah itu tua Ka'bah. Nabi tersiksa. Wes cek ngono dianggap anut wong Yahudi. Cara Jawa kan yo mangkel, cuma Nabi ora mangkel, tapi cara umum wong yo mangkel. Akhirnya be Allah dirubah jadi madhep Ka'bah. Dan dia Yahudi komentar, ini salam dia akhlak, kok saya kira dia akhlak meneh itu perkara saya madhep apa? Madhep Ka'bah. Ya itu berarti nasa manso kan di internal Islam sendiri pernah madhep Baitul Maqdis, kemudian rubah ke Ka'bah. Itu wanas khoba di syar'ihi bil ba'di adis wa ma fila lahu min roti. Itu semuanya tidak mengurangi derajat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa mu'jizatuhu katsiratun qurur minha kalamu wa hi mu'jizul basar. Wa mu'jizatu ta'ibra mu'jizat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku katsiratun akeh banget qururun tur jumlorot koyok sinar. Qurur pokoke bersinar atau bercahaya. Minha kang iku setengah sanging mukjizat kalamu wa ta'ala Allah rupane Quran mu'jizul basari kang ngapesno manusa anil ityan bimisli napa anil ityan bimisli sing ngapesno manusa yang tidak akan bisa mengarang seperti Quran. Wajib lan mantep sira bimi'rajin nabi lan mi'rajin nabi. Kamar wau kaya oleh ngriwatno sapa para ulama. Kamu harus yakin kalau nabi ngalami mi'raj. Wa bari'an lan bebasno sira. Sok ngangge nentakit khafifah napa nentakit apa khafifah. Jadi idriban ya wong Arab kan punya idriban pakai nentoket apa? Khafifah. Wa bari'an lan bebasno sira, wa bari'an lan bebasno sira li Aisyah maring Aisyah ke bebasno mimma sing perkara romau kang padha nuduh sapa wong akeh ing. Terus kamu harus berkeyakinan kalau Aisyah terbebas dari semua tuduhan. Masyhur kan Aisyah nate ngalami dituduh selingkuh kalian Sufyan al-Mu'attal. Nah itu kamu harus yakin bahwa itu bohong, itu hoax. Bahwa Aisyah tidak mengalami perbuatan sekeji itu. Ya, di antara akidah sunnah khasnya apa? Wabarian li Aisyah mimma roman. Apa wabarian li Aisyah mimma roman.
Ya kalau suwun diwaca napa diwaca mulai wa Abdul Khalqi ngantos pas ngaji wa dari an li Aisyah mimaromon. Kersane napa? Wow nggih napa ada beberapa sing napa. Ya kok anut kula lah. Piye-piye kula gadah sanad saking Mbah Mun ngantos Said Umar pokoke ilmu iku nek iso apa. Sakjane ijazah iku apal tapi iki tak korting nek iso. Kowe iki kompromi napa? Kompromi. Jadi kalau anak sebenarnya takut Mbah Mun asline nggak mun rubah ijazah nih. Tapi Mbah Mun akhir-akhir nggih. Lah anak mboten saged. Ya wis ketok ya. Mun kula nyang zaman sugeng mun kula nyang. Itu masalah bagi Anda. Enggak masalah bagi saya, ini masalah bagi Anda. Nyang. Mun mulai waktu dulu Fauzi yang atas waktu dari Andi Aisyah memang. Rabbuna wa amama kita tahu kasyarakuhu lain tahu biwaitil zamanun fanatu isyari wairihi waqa hatman azallallahu man lahu mana fanasqoba isyarihi bilba'di ajiz lahu min ghadin wa mu'jizatuhu kathiratun Inna kalamullahi mu'jizul bashar Wasin bin rajin nabi kama rawahu wa bari andi'a